कपिलास जंगल पार्क सुआउरा चिल्लो सागुना लाज लगे सब मुह बुले गोटे आखि आखि मारी दुईटा आखि बंद कर दे गोटे आखि खोली कड़े जाइल कौन अच्छी करे अजगरटा अच्छी देखा देखा हाँ फ्रंट कैमेरा हम कि फ्रंट कैमेरा हम लाइट ना नहीं पूरा वीडियो कर वीडियो ना फ्लैश लाइट ना ना ये ना एटा कैमेराटा खाली फोटो उठियो हियाड़ी उणे जगह अच्छी शाल गछ एटा कि चढ़े जबर सापटा कुआडे गला एटा कौन बिराडिया खाई अच्छी कईछ कहीं कहीछ एरा जंगल कईछरा सापरा गोटे थिला गोटे ढुंका अजगर गोटे थिला हैं तो खाली पक्षी मेला मेला मयूर तार पुछरा बढ़िया है दुईटा अच्छा ना आउ ना एकरे कौन अच्छी एरा एरा कि मयूर एरा छोट बोधे ना बड़ है ना ये हाँ तो ना ना हे मयूर ये मोर अलग ना एकाटा सापड़ा कोई
ଚିରିକି ପକେଇ ଦିଏ ପାଟିରେ ଆଞ୍ଚିଆ ହେଇଗଲାଣି ପାଟିଟା। हाँ 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 एटा कौन भालू कुंभीर गुरा कौटे गले ये गोटे कथा यांक बाड़ा बता ना गोटे अच्छी खाइबा ना नंदनकानन खाइबा ना साप 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 कि साप कहीं कौन साप किसी देखा कहीं मुझे कहीं देखा ओ हेटा हाँ हाँ एटा एटा এইটা ওটা বড় आ कहीं এইটা হেডে যা দেখো যাও কেডে ডেড গোটা আজ যাই আতি এইটি কোটি কোটি আউটে এইটা উপরে কান্ত ओहो हेटा ना एटा ढमणाटा देखा जाए ना एटा ढमणाटा थिबो ना कुआड़े गोटे पशिथिबो थिबो कहीं अजगर कहीं हाँ हाँ एटा अजगर एटा बुढ़ाटा एरे आम जंगल बुढ़ा राम एरे आम केते बाड़े याठू मुटा मुटा मामा पड़ी जो पर साइड देखिए पर साइड पड़ी जो এইটা আর এইটা হলো অজগরটা এইটা হলো অজগর ଅଜଗର ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଗୋଟେ ମୁହଁ କରିଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲ এইটা কি সাপ এটা କ'ଣ ଲେଖିଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା এইটা এইটা ହେଲା ଗୋଖର ପୁରା ଟାକେଇକି ଅନେଇଛି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା এটা মিনিমম কেତେ ফুট হব দেখা କହିଲ ହଁ 15-16 ଫୁଟ ଭଳିଆ ନା ମ 10 ଫୁଟ ଭଳିଆ ହବ ନା 10 ଫୁଟ ପରେ ହବ ଇଏ ପୁରା ଠିଆ ହବ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଫଣା ଟିକେ ଠାକୁର ସାପଟା କିଛି ହବ କୋବ୍ରାଟା ବା
ହଁ ବିରି ଢାଳୁ ନା କ'ଣ ଏଟା ଠେକୁଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହଁ ହଁ ଠେକୁଆ କଳା ଠେକୁଆ କୁମ୍ଭୀର ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଲିଂକୁ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ମାରିବୁନି ମ ତମ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଲିଂକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରିଲ୍ସ ବ୍ଲକ୍ ହଁ କାହିଁ ଇଏ କାହିଁ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ଦିବେ ନା ଆଉ କୁମ୍ଭୀରର କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନା ସେଇଆଡ଼େ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରହୁନି ତାର କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଇଏ ଏଇଟା ଦେଖ ଠେକୁଆ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ହାତ ମାରନି এইট